एजुकेशनल एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। वर्तमान समय रे ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तरफ रु बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आसुची रिगार्डिंग सेवक सेविका एंड ट्राइबल लैंग्वेज टीचर को नहीं की जदि हम एठी देखिबा एमानकर जो publication of provisional result of the main written examination and provisional screening list for document verification for the post of सेवक सेविका एंड ट्राइबल लैंग्वेज टीचर एमानकर जो फाइनल रिजल्ट आसी सारिछि आ जो पिला माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई सिलेक्टेड हेचंती तांकर भी इंफॉर्मेशन एठी दिया जाइछि। जदि हम देखिबा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केबे रहुछि द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ बायोडाटा of the provisionally screened candidates will be conducted from 27 January 2026 तो 27 जनवरी रु आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबा इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रा कलेक्टर ऑफिस रे आउ कोन देइछि डेट वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टाइमिंग डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन द एडमिशन लेटर जोटा कि आपण माने ड्यू कोर्स आपण मानकर एडमिशन लेटर डाउनलोड करिवे ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ପିଲା କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉ କେତେ କେତେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବରଗଡ଼ ଅଛି ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଭଦ୍ରକ ଅଛି ଏଠି ଭଦ୍ରକର ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରର ବି ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଯୋଉ ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରହୁଛି ସେମିତି। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ସେବକ ସେବିକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଜୁକେଶନାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।